Fala pessoal, beleza? Quem quer falar com vocês é o Gatuno. E é isso aí, gente. Depois da morte da Sarah aí, o pessoal tá todo triste, mas a vida tem que continuar, né? Não? Vamos aí seguir pras missões, continuar, tá bom? If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Eu ia falar piolho, Do mas you ele tá de remember touca. that? Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Pontifex Aquilos. Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. E é religioso? Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever Podemos, sim. ask us all to take, but Vamos falar com ele sim, sem problema. Tu tem razão, é muita coincidência pra não tentar. Guess it couldn't hurt. I've heard the Keeper's a pretty insightful guy. thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Beleza, a gente vai lá então. O Noel tá maluco, perdeu a estribeira. Então vamos encontrar lá o Pontifex Aquiles, né? Se isso for uma pessoa, ok, não? Nome esquisito, eu, hein? Nada contra, né? Mas Pontifex, rapaz, é tipo Estrogildo no Brasil. Exactly. It's like Keeper Aquilus. Can we have a moment? E eu empurrei ele ou era pra ele ter ido pra frente mesmo? It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Oxi, tá olhando pra mim. Acho que falar de concórdia. Achamos que... Não, concórdia. Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Tá de costas Keeper, falando, when tá me you talk irritando. about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. Have you ever heard one of his sermons? They're really good. Vamos lá então. E agora? Sai da frente, cowboy louco. Ele ficou na minha frente mais ainda. Bom, gente, eu fui lá na guarida, peguei a Andreja, troquei pelo cowboy, que o cowboy falou um monte pra mim. Rapaz, vamos voltar aqui pra missão. Eu só me xingar aquele maluco. Vamos falar com o Pontifex. E ó, na portinha. E aí, peraí. Vai ficar aí, Andreja? E aí, Pontifex? Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Encontramos... Não, fomos atacados por um grupo chamado Estelares. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. É um pouco forçado. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Entendi nada. I'm not sure if he was, but if what you're looking for is connected, then anything might be possible. Tudo pode ser possível aqui mesmo. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution. Pessoal, vocês estão entendendo alguma coisa? Não tô entendendo nada. But what if the story isn't a metaphor, but a code? A way of finding the pilgrim again. Tá. Or at least his grave. A casa de Varun tem outras partes, hein? Pelo jeito, né? I agree.
I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have. Tá bom, vou falar com eles. The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. The rune worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a Esse few more Mateu aí questions. sempre foge da raia, velho, vagabundo. Andrej, sobrou pra nós dois. Vamos lá, então. O Mateu vai ficar aí. O Mateu é bunda mole. Vamos, Andrej. Fale com a casa iluminista, fale com a prisioneira Vermont. Pra casa iluminista, né? Vamos pra prisioneira, vai. Vamos falar da prisioneira, né? Com a Vermont, prisioneira. Ué, tá certa a missão? Ué, é nesse mano aqui, ó. Ele é Vermont. A lot of people in need. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Bom, o chefe Guilherme me enviou aqui. Preciso falar com o peregrino. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. Vamos ouvir. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Que isso, entendi nada. Vai, louco. Talvez tenha uma mensagem oculta. Com certeza tem, mas eu não sou capaz de decifrar não, velho. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. É, realmente, muito no que pensar e nenhuma resposta. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Rapaz, que loucura, entendi nada, mano. Eu tô aqui pra jogar um videogame, não pra fazer uma prova do Enem. Novamente com a magia do replay imediato. Do it for free. But down here, people can't afford the machine. Vai, Lu, olha com a essa é a prisão da Everroom que a gente vai agora. Eu achei que... Tá bom. Oxi, achei tudo errado, tudo bem, né? Vamos lá, será que ela fica aqui? Vamos ver essa Van Room aí pra cá. Olha, eu posso passar atrás do balcão? Foi mais, gente. Eu só preciso conversar com uma pessoa aqui. Nada demais. Vamos ver. Cadê a prisioneira? Coincidência, atrás das grades. Fala, Van Room. A visitor? I have all the company I need. Mas é uma Mirza? É, você falou com o Pontífico Aquilos sobre a fé Van Room. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. É, eu vou colocar a primeira mesmo. Uma serpente cósmica parece uma resposta, ô louco. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him. Beleza. And then you will Foi leave fácil. me. Falei. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy.
and delivers the killing blow. Rapaz, That is all. o cara morreu. Acho que entendi. Then we are done. Leave me. Nossa, ela é muito brava, velho. Só porque tá presa. Se lascou. Meliante tem que ser preso mesmo. Vamos lá pegar o trem, né? Deve ser umas 6 horas da noite aí. Bora. Olha. Essa impressora. Ainda não sei o caminho do Pontifex. Ih, cadê o desenho do chão? Perdi. Ah, achou. Ih, sumiu de novo. Ah, pra cá. Tá na frente? Ah, ali, ó. Boa. Maravilha. Vamos lá falar com o Pontifex. E aí, Pontifex? Oh, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? A história ilumina se pregar a palavra segundo e 2. Planets are often named by number. That second might mean the second Nossa, planet in Pontifex, the jura? system. What else did you learn? Ah, tá. Eu vou ter que falar tudo com ele. Eu falei com a fantástica de Veron. Ela disse que Jinan lutou 4 vezes ao longo de 120 dias. Planets are often named by number. That second might mean the second planet. Was there anything else? If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like As coisas fazendo sentido agora. Now, what else? Yes, what he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Esse aqui é demais, hein, Let's Pontifex? see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Indam, pô. Well, that's certainly how I feel. Jura? É Indam, pô. Ele é doido, mano. Ele mesmo falou a resposta. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, Sei lá. what interpretation would you give it? But what makes something like that holy? Gravity is also a force that brings things together. Nossa, xarope. Should that be sanctified? Sim, a gravidade é um milagre, o vagabundo. And so you think this word unity describes a similar miracle? The processes of the universe? Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Ah, vai, ô. Tira essa bolacha da cabeça. Find your truth. Rapaz, fica colocando traquina na cabeça. Evita aí, Pontifex. Rapaz. Tem umas pedrinhas ali no chão, nada a ver. Bom, esse aqui, Indum 2. Beleza, vamos dobrar lá. Vai até o descanso do peregrino. Vamos lá. É 2 terras. Rapaz, olha lá, 2 terras. Eu, hein. Tá, estamos aqui indo 2. A André já não me assusta, não. Meu Deus. Pô, aqui é tipo um oásis, né? Pô, que da hora. Tem algum papagaio aqui. Ó, tem umas plantas da hora aqui. Beleza. Enquanto eu não sei o que tem que fazer, tô verificando aqui o planeta, né? Pô, mas oásis da hora. E ele não só descansou, como passou férias. Ó, aí tem água ali, ó. Tem que empurrar com o rodo. Beleza. Tem essa barraquinha aqui, ó. Opa! Não é roubo, posso pegar. Maravilha. E tem umas coisas que é muito pesadas, aí não dá, né, velho? É isso. Tem segredinhos. Papel higiênico. O bom é que nos planetas deve ter um lugar pra dar uma cagada, né? Isso é bom. Isso é bom, é interessante. Eu que vou bastante no banheiro, então ajuda bastante, né? Que isso? Tem uns espermatozoides ali, você viu? Vamos ver aqui, ó. Starware. Você está em busca de respostas certas, saberá o que fazer. Ah, perguntas fazer. Cadê a comida? Não sei. Pergunta qualquer coisa. Bom, vou fazer a pergunta mais óbvia. Como eu abro essa porta? Volte quando souber a pergunta certa. Meu Deus. O que você tá falando? Acho que é a pergunta certa. Quer ver? Não, pergunta errada. Como qualquer passa-fome, errei. Cara, só sobrou o que é concorde. Acertei. Beleza. Devo perguntar outra pergunta. Você leu os textos? Qual? Ixi, eu não li texto nenhum, velho. Pessoas são necessárias. Do jeito que esse cara é, com certeza não é o primeiro. Elas são
são muito pesadas. Parece que todas... Ah, essa é uma resposta, mas não é a minha. Ih, caraca, pessoas pesadas, quer ver? As pessoas são necessárias, mas são loucas. Ah, é isso, com certeza. Aí, viu? Quem é seu oponente mais formidável? Eu mesmo. É eu mesmo, pô. Aí, ó. Viu? Ah, de onde veio o contestamento duradouro? Tentamento duradouro. De crescer, de se tornar melhor, mais forte, de uma bebida gelada num dia quente. Então, de crescer e se tornar melhor, mais forte. Eu ainda acho que é o primeiro, mas vou colocar o segundo aí. O terceiro, quer dizer. Ah, boa. Maravilha. Tem uns itens raros? Bom, abriu a porta esperando. Vagabundo. Porta me loprando ali, velho. Itens. Bom. Partilha de rastreadores. Vou levar, quero ler alguma coisa. Eye on your vitals. Tá bom, Andreja. Ó, se preocupando comigo, ó. Ó, de hack, antimicrobiano, cereal, o que é isso? Créditos, boa. Último texto do peregrino. Quiser ler, pausa aí, gente, tá bom? Desculpa, o gato não é preguiçoso. Acho que era isso, né? A gente pegou o texto do peregrino, vambora. Vou tropeçar na pedra aqui, eu morro, hein? Nossa, tá longe pra cacete. Será que eu tô pesado? Quero transportar pra nave, não dá. Dá não. Cara, eu vou abrir meu coração. Faz falta aqui, velho, um veículo móvel, né? Pô, a gente vê aqueles carrinhos, parecendo aqueles carrinhos de golfe, né? Podia usar aqui, né, mano? Eles ficam mandando lá aqueles robôzão, né? Pra Marte, essas coisas. Pô, a gente podia ter uns aqui, né, velho? Eu sinto que falta aqui, velho. Os planetas poderiam ter um veículo móvel, né? Ah, mas é a escolha do design. Ah, não, pô. O design é esse aí, que não cuida do usuário. Ah, pelo amor de Deus, né? Pronto, falei, tô leve. Tem até uma rampa aqui, ó. Bom, chegamos. Tem uma rampa aqui pra entrar com uma moto, tá ligado? Vamos pra Porrima. Meu Deus. É indo 2, né? Sei lá. Ah, tem que ir pra Porrima? Sei lá, ó. Ah, tem que ir pra Hila 2. Hila 2, isso. Porrima é um dos caminhos que a gente tem que dobrar. Vamos dobrar pra Porrima. Bom, chegamos em Porrima. Que? Primeiro contato. Poxa, uma nave da hora. Eu sou gatuno. Tá meu... Vamos lá ver. Será que dá pra entrar? Vou acoplar neles aí. Oxi. Será que tem saqueadores? Vamos ver, hein. Vou pegar minha arma aqui, ó. Dou uns pipocos neles. You're human. Oxi, lógico. It's just that we weren't expecting to find life, let alone human life out here. Ué? We thought we were the only ones to leave Earth. You thought you were the only ones? I'm afraid you have been unaware of a great many things. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. E aí, Bomani? Somente com a magia do replay imediato. Que isso? Não tinha nada na mão dele? E aí? Sou o gatuno. Ah, vem pra ajudar. I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well, Meu Deus. we don't know. Nossa, eles são da Terra, eles estavam 200 anos congelados, é isso? So your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and the others. Eu adoraria saber mais. Vamos ver. Oh yes, of course. Where are my manners? Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we Nossa, eles reach são the bridge. terráqueos. Há 200 anos eles estão aqui, hibernando. Dr. DeCosta, you may return to your quarters if you wish. Que da hora. I will follow you to the bridge, ma'am. For security purposes. As armas deles são antigas, tá vendo? Que da hora. But I'll allow it if you insist. Welcome to the Earth colony ship Constant. Ah, In the early terráqueos. 2100s, my ancestor, Rupert Brackenridge, researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction-level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. So, he gathered the best and brightest he could find, built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. The Constant is a peaceful ship. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. Legal. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. Just because our equipment's old doesn't mean it won't work to take down troublemakers. Legal, mano. Eles achou que a gente... Eles acharam que a gente era ET. Aham. Here we are. Let's talk. We didn't believe anyone would be out here.
but I'm glad for it. Parece que eles precisam de ajuda. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? Vou ajudar. Só me diga o que precisa que eu faça. We know there's a settlement on the planet below, meaning people were here before us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Eu posso fazer isso? Beleza, beleza. Excellent. Make no mistake, this is our planet, and we intend for them to see this Esse our way. planeta é nosso. So, speak with their leadership and see if you can negotiate a solution on our behalf. Preferably, get them to see things our way. Report back to me and let me know what they say, and we'll go from there. Pode deixar. Thank you, and Godspeed. Que prepotência, hein? O planeta é nosso. Que isso? Nossa, ser humano é fogo, né? Acho que só porque tinha encontrado há muito tempo que é deles. Vamos lá, Andreja. Nossa! Eles têm um monte de alface aqui, que legal. Oh, mas legal, hein? Uma nave terráquea ficou 200 anos. Nossa, legal, hein? Invernar aí. É legal o encontro do futuro com o passado. Nossa, viajei. Pessoal, vocês não estão nem ligados. O pessoal lá, ó, é tudo velho. Mas tudo novo. Vamos pra Albatani. Vamos lá pra Hila agora. Pra gente fazer essa missão aí. Mas é da hora, hein? Beleza. Encontre o ferrão. Encontre o ferrão. Ruínas antigas. Boa. Olha a boca, garota. Ela falou saco. Puxa um louva-a-Deus. Já que ele mata a gente. Eu dou um pipoco nele. Ele balançando o rabinho. Mas é nojento. Tá, vamos lá então ver o que tem que fazer. Vamos ver aqui. Olha o louva-a-Deus aí. Ih, ele deu uma puladinha. Vamos ver aqui. Ainda bem que eles são passivos. Que é isso? Você teletransportada? Que é isso? É um jato. O que é pra fazer? Ué, usei a magia aqui e não serviu pra nada. O que é pra fazer, Andrej? Encontre o ferrão do escorpião em Hila 2. Já tô aqui. Estranho. Oxi, bote a cabeça no negócio aqui. Que legal, mano. Dá pra controlar isso? Grifo. Tá mexendo o laser. Que da hora. O que é pra fazer? Nossa, vou demorar um tempo aqui. Acho que é pra jogar em cima dessa linha, né? Vamos tentar colocar em cima da linha. Dá pra controlar por trás também. Vou cair em cima da linha. Coloquei o primeiro. Ih, saiu fora. Rapaz, tô entendendo nada. Eu já passei por cima da linha umas 3 vezes já. Não muda nada. Bom, agora eu tô em cima. Aí, ó. Pera aí, calma. Volta. Tentar acertar ali em cima de novo. Acho que eu tô em cima, né? Opa. Não. Caraca, tô entendendo nada. Tirei de fora do lugar. É incrível. Vai, volta lá. E essas outras plataformas aqui? Não cai pra nada. Sei lá. Oxi. Caguei. Não entendi nada, mas deu certo. Caguei não. Deu certo porque eu manjo, né? Sei lá, caguei mesmo. E agora? Bom, tô de volta aqui na nave. Vamos dobrando aí, fazendo as baldeações, né? Vambora. Bom, última baldeação. Vamos ver, chegamos. Isso mesmo, né? Faço contato com Scorpius. Vamos lá, tá certo. Aí, ó. Mas lascou. Como que eu vou bater nele? Ponte Fusar Quilos me enviou pra encontrar o verdadeiro significado da Concorde. Ué? Por quê? Que? É uma estrela? Quem é uma estrela? It's only fitting you should join us. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. And think of it as a ceasefire meeting. Your one shot at getting those answers you must desperately want. Bom, ele falou que tem uma estrela lá que quer falar comigo, né? Que tá interessado em falar comigo. Com essa voz grossa aí, é o Alpatino, certeza. Vamos lá falar com o Alpatino. Você viu com aquela grossa lá, máscula? Com certeza é o Alpatino. Vamos ver. Acopladinha. Pô, todas as naves têm o mesmo sistema de acoplagem, né? Estranho. Mesmo as mais antigas lá, a nave lá dos 200 anos. Ih, tamo lascado. Eu tô sem arma. Não tem nenhum lugar pra correr, ó. Lascou.
Droga. You remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Sei lá quem é esse cara. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you jura? is unwise. Na hora não foi tranquilo, né? Aí, ó, é mesmo. Yes, we did. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? Needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Canalha. And who gets to say that? You? Me? The emissary? Seu assassino. I have debated morality for near infinity. And all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. Olha lá, eles são humanos. You've really come a long way since tá the Welcome imitando to a Sarah. Constellation speech, haven't you? Ele tá imitando, né? Eu vi você morrer. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen Eles são de outro universo. where I came from. I was the one who ran to the Eye. I left you behind to protect the artifacts, and the Hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. Caraca, mano. É a Sarah do outro universo. Eu tô falando que esse jogo é maluquice. And that's the problem. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. Quem é esse cara aí? I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. Você me humilhou. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. Eu só corri. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Ah, o Pontifício Aquilos. Meu Deus, ele é vagabundo aqui nesse universo. Quer dizer, no universo deles. Caraca. You're learning. My other self wants you to walk the path he walks. To give up. To appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Vou ajudar vocês, tá? Entrar na concórdia. É, você matou uma pessoa importante pra mim, seus vagabundos. Jamais te ajudaria. Mas como eu não quero apanhar, né? Vagabundo. I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine or the Hunter's.
Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Canal, mano, que raiva de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem um loot bom. Nem tem nada aqui, tudo vazio. Vocês são do futuro, sei lá. De outro universo que não tem nada, não tem loot. Um universo sem loot, aí não dá, né? Cara, eu quero tentar fazer uma coisa. Vou dar um tiro neles. O que acontece se eu passar pelo Concorde? An easy experience to describe, but the Unity will speak to you. Offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Quem eu era no universo? Como eu era? Different. I never know who you are when I meet a new version, but so much of you stays the same. It's hard, but each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again, as yours won't have its real me. Então você tenta proteger artefatos e impedir que abusem deles? You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. O que exatamente é armilarios? When all the artifacts are assembled, the device they create is called the Armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Será? You can reach the Unity, and from there, you can become Starborn. Cara, eu acho que é tudo construção dos humanos de outras épocas. And their kind only want to control you. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. Você é doentinho. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. Por que você nos atacou, seu corno? I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. Olha, ele acha que é tudo diversão. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary. Vagabundo. To decide what to do about you. Dá um tiro no seu rabo e com a guarita você deixou fugir, por quê? To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Olha. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, hacking through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. That's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. Você achou arauto de hipócrita? Por quê? They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not the emissary wants to become the judge of who gets to enter. But the Unity itself. Era uma reunião por minha causa? No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept tending. And it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the... But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll.
Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. Beleza. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here, to open the way. Agradeço tudo que eram respostas. Vou encontrar a lua. That is all I ask. I hope you see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Tá bom, você me enganou. Vou dar um tirambaço neles. Pera aí, deixa eu salvar rapidão. Segurar alto. Ih, acabou minha bala, é verdade. Calma aí. Paciência, é a chave. Segura então. Vagabundos. Vocês me... Ai, que isso? Ele fez uma Dikidama. Vagabundos. Vocês querem tretar? Chega então aí, Arauto. Opa! Calma aí. Aquela cura básica, né? Aqui, ó. Pode jogar uma granada. O Arauto tá perdido. Foi a primeira a morrer. Né, Sara? Safado. Toma na bundinha. Cadê o outro? Quer dar um tiro nele faz tempo. Ah, vagabundo. Toma na sua cara também. Toma. Meu Deus. Caiu. Rapaz. Mais um pra brincar. Vai mais um. Pera aí. Deixa eu trocar minha arma aqui. Metralhadora aqui é horrível. Toma. Vagabundo. Aí, o Arauto tá ajudando ele. A minha 12 aqui na sua cara, ó. Toma. Caçador. Toma. Ai. Tá legal. Pera aí. Só mais uma, só pra ver. Segura. Toma. Morre. Você vai morrer. Aí, vai morrer. Acabou minha bala. Toma. Olha, dando coronhada. Toma na sua cara. Ai, meu Deus, só tem uma bala. Ai, que preso. Acabou minha bala. Droga, que eu faço? É minha 12. Ah, tem que carregar. Pum, morri. Vagabundos. Tudo bem, vou embora. Nossa, que demora. Pessoal, eles são agentes de outra época, de outro universo. Vagabundos. Estou em choque, incrédulo, perplexo. Pessoal, vocês não estão nem ligados. Mateo told us about your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meaning of unity. Meu, gente, eles são do outro universo, velho. Sacanagem, né? Lamentável. Wait, say that again? Multiple universes? Sim, Mateo. Sim. You can't possibly mean what I think you mean. Hate to be the responsible one, but the big bombshell of what we're actually building here might need another second to sink in. Want to go over this whole multiple universe thing for everyone? Yes, I wouldn't mind a little more detail. Ai, meu Deus. Eu tenho uma versão da Sarah, ela me contou. Explains why the Starborn want the artifacts so bad. Get them all and you've got a gateway to infinity. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? Or oblivion? Like the Hunter. You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second-guessing it? One doesn't approach the afterlife without some trepidation. Essa é a nossa missão, adentrar o desconhecido. You're right. We have to see the unity for ourselves. You know it. Now, once everyone's head stops spinning from all of this, we can get back. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Bruised, but still blinking. Isso aí, seu olho tá funcionando melhor? Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. O olho do Vladimir tá arrumadinho. These last glimpses from the eye are from the farthest fringes of known space. Could be the only remaining pieces outside the hands of the Starborn. Valeu, Vladimir. Catch a smile out there. Show demais. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve aí no canal, tá bom? E, rapaz, o bagulho tá louco aqui, hein? Valeu, gente. Fui.